हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आमे आज बाहरीचु बोलबम जीवु बोली से माने समस्ते जाइछन्ति भारी नदी की मु एबे एकुटिया जाउछि तांको पाखक मु पानी भार नहीं जाउनी मो पुओ जाउछि पानी भार नहीं सेति पई मु तांको सांगरे जाउछि बालुका पई की माटी उठौछन्ति आओ आओ दकान ए जा आसो ए आसो सब बुढ़ी आने थोइ दो ठाउनी बड़ा तम ठाउनी नना नना के आसीबेनी बा पानी पड़े आने के कत सेवा के बांग जाने के लेके अबुरा बांग ले जाके तो बुढ़िया अबुरा को बांग ले बुढ़िया हमर शिक्षा सब आज सब कोन हो तते बुझे ओटा छत्ता कोइ कोइ आकर बंदनु कोइ भाई चापी भरनु उठे बांधिबु ता जो गडु पारोटा बांधिबु होला बांध नडिया 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 आको बांध एटा तापर नडिया बांधि आउ दीटा बरम आउ जा भाई प्रधान कहयो दे हियो को ता फ्रेम आगे ना मुटा आगे पागल भाई देबी ए दीटा गडू धरि उडा धरि उडा खराब पे चल एबे जोरे वर्षा पकाउछि वर्षार भी आमे चालुछु एठी मो पुओ चलीछि मु भी ता सांगरे चालुछि संध्या हे आसिलानी आमे एठी गोटे जगार रही कि खाइलु आमे एठी गाधे की बाहरिलु जीवा भाई
ଆମେ ଜାଗାରେ ରହିକି ରେଷ୍ଟ କଲୁ। ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ରେଷ୍ଟ କରିସାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକି। ଗାଧୁଆ ସାରି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ରେ ଭିଡ଼ କରିଛି। ପୁଅ ଏଇଠି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପାଣି ଢାଳିବ ବୋଲି। ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଢାଳି ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଅଟୋକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଅଟୋରେ ବସି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଲୋକ ସବୁ ପାଣି ଢାଳି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।